Idemo sad najvažniji test, najvažnija stvar koja mi je jako bitna. Znači to je ulaz i je trenuti, pošto je baterija sad na 100%, idemo probati štekati elektranu iz struje. Probat ćemo ištekati naravno ovdje iz struje. Nismo spojeni u mrežu, klima je nastavila sa svojim radom. Definitivno evo još uvijek stoji na 100%, znači ne mogu vjerovati. Jednom kada imaš svoj kamper i kad s njim odeš na prvo putovanje, na prvo ljetovanje koje traje malo duže, kao što je trajalo naše, čak skoro puna 4 tjedna, kad dugo boraviš u kamperu, onda kreneš polako personalizirati, ajmo tako reći, prilagođavati neke stvari u kamperu, pošto možeš u njemu svašta mijenjati i raditi, i onda dođeš do raznih ideja ovdje. Prvo sam uzeo klimu prenosnu ispod ormara, ispod kreveta, ugradio da mi hladi fino cijeli kamper, a prije toga još susretao sam se sa nekim stvarima, vezano je za struju. Naravno, svaki kamper, kad pogledate danas bilo koji kamper, ne može bez struje puno funkcija svojih imati koje ima kada se spoji negdje na mrežu. Znači ne postoji niti jedan kamper koji može pokrenuti frižider koji će raditi 24 sata i pokrenuti klima uređaj koji će raditi, ajde da kažemo, 8 sati preko dana, ako nema dobro napajanje električnom energijom. Znači ako nije spojen na mrežu, šta treba? Trebalo bi imati stvarno na krovu jako puno panela, što više, i imati vrlo jake baterije i velike koje bi spremale struju da bi van mreže mogla koristiti ta dva uređaja. Ono što je meni onako najviše falilo je punjenje opreme, recimo kamera, mobitel, ili ako ne snimate, ako imate samo mobitel i neki laptop ili možda tablet ili tako nešto, kad se stane ima jedna mogućnost preko akumulatora od kampera, od vozila, može se puniti mobitel, onda jedan pa drugi mobitel ili napraviti duplo. Uglavnom šta se dešava? Dešava se to da će polako se troši ta struja, tako da danas imamo ovdje već jedan prvi dio te akcije koja će sad polako krenuti na kanalu. Znači pored putovanja što smo snimali, neke kamperske opreme, polako dolazi red na nekakve malo, ajmo reći, zahtjevnije stvari. Ono što sam prije mislio, da baterije, znači kad vi uzmete jedan kamper, imate 2 tone 800, 2 tone 900, 3, čak i preko 3 tone i želite još ponesti nekakvu opremu, recimo prvenstveno što je meni bitno, bicikle, ležaljke, stolice, takve stvari, brzo se natovari još barem 500 kg, i ako vam je kamper bio preko 3 tone i 100 kg, već ste jako ograničeni sa onim dodatnim utovarom, jel? Tako da je to jedna tema koja je jako zanimljiva za sve one koji planiraju kampirati, planiraju kupiti kamper ili već imaju kamper ili iz čiste radoznalosti prate ovaj moj serijal videa koji u zadnje vrijeme, evo, baš sve vezano za kampiranje i za život. Naš je stil života da poslije posla odemo negdje barem za vikend s kamperom, kad bude godišnji da odemo više dana na godišnji sa kamperom, volimo kampirati, nismo ljudi od hotela i apartmana. Tako da, to sam htio reći da kod te težine je bilo mi uvijek prvo što mi palo na pamet, dobro, solarna jedna ploča, druga ploča, dok se stavi ili 3, koliko stanu, pa onda ako se uzmu 2 jake baterije, to se ukupno sve zajedno ima dosta kilograma. Međutim, ono što ovdje sad imamo jednu bateriju, elektrana, u stvari može biti, onda se može spojiti na solarnu ploču i prva stvar već sa paketom nije teško, sve zajedno. A najviše me sad zanima kad ispakiram da vidim koliko je to teško, zato što vidim da ovakva jedna baterija ili možda 2 baterije sigurno ne mogu pokrenuti klimu i da ta klima radi ne znam koliko dugo i frižider, ali postoji opcija da frižider radi na plin, da se struja koristi eventualno za klimu i za punjenje nekih stvari. Ono što mene zanima je naravno da pored mobitela, ako smo supruga i ja, znači 2 mobitela, i ako imamo laptop jedan, znači već nam treba malo više struje,
Može se sve to puniti, ali kažem, postoji nakon 2-3 dana već mogućnost da se isprazni akumulator, pa da ne možete poslije upaliti kamper, jel? Jer kod mene je situacija malo drugačija, recimo imamo jednu kameru, imamo drugu kameru koju nas dvoje koristimo, to jest ja najviše koristim jer ja snimam videe, imamo još jednu kameru ovdje, zatim imamo i jedan dron, imamo i ovaj kontroler koji treba puniti, imamo jedan dron koji naravno isto treba baterije koje se pune, pa to bude ovako u setu recimo 3 baterije koje treba napuniti. Onda ovdje isto imamo unutra još 2 baterije plus ova jedna, znači sve ukupno 3 baterije koje pune ovu kameru i još baterija za kameru koja upravo snima. Tako da sve ukupno, kad pogledamo, imamo dosta toga što bi trebalo napuniti i baš zbog svega ovoga meni je potrebno ipak nešto više struje za ove izlete kraće vikendom, gdje možemo možda parkirati negdje u nekom mjestu, da ne moramo ići u kamping, jer ako idemo u kamping, kamp je opet mjesto gdje se kampira, gdje otvorite, izvadite ležaljke, stolice, složite sebi za barem 5 dana da tu boravite, ali ako idemo na neki vikend izlet, ima parkinga koji platite 10 eura, sparkirate se, na nekima bude struja, ima, na nekima nema struje. I to je ono što me onda u budućnosti više ne bi zanimalo, zato što prvo što ćemo sad vidjeti, otpakirat ćemo konačno ovu kutiju, da vidimo kako izgleda ta baterija, a onda kad ispakiramo to, onda ću ja morati sam malo se potruditi i istražiti neke stvari i upravo će za to biti ovaj video dobar za sve one koje to zanima, što ćete moći dobiti neke informacije koje bi ja volio naći. Naravno da ću ja probati izgooglat, a to ćemo upravo u ovom videu raditi, da ćemo vidjeti što su neki drugi ljudi objavljivali, probat ću naći što više videa, YouTube je uvijek tu koristan, uvijek neko snimi nešto, napravi, da neku informaciju, tako da evo, krećemo sa jednim serijalom gdje ćemo probati se što više informirati i što više saznati vezano za ovako jedno solarno punjenje, ili barem što se može isto riješiti, da se jednostavno ova baterija napuni prije putovanja kod kuće, spojim struju u kamper, dok sam kod kuće napunim ovu do vrha i onda imam malo ipak više prostora što se tiče struje, barem za ovu opremu koja mi treba sigurno za 2-3 dana. Ne moram se brinuti da neću moći upaliti kamper kasnije. Tako da vadimo sad ovo pa ćemo vidjeti sve dalje polako, korak po korak. Naravno, ono što je još bitno za napomenuti, radi se o prenosnoj bateriji. Dakle, ovo nije baterija koju možete ju negdje staviti u kamper da bude fiksna. Ako se stave i 2 baterije ovakve ili koliko će biti potrebe, to ćemo, kažem, vidjeti, da uopće naučimo nešto, ja sam da naučim, jer nisam stručnjak, nisam inženjer elektrotehnike, da bi mogao sad tu pričati o nekim bitnim stvarima, ali poanta je ovoga da jedan laik, običan kao što sam ja, uđe u nekakvo istraživanje, da se što više informira i da kroz ove videe prenesem pa da i vi dobijete neku informaciju. Naravno, uvijek su dobro došle nekakvi komentari. Ako neko nešto zna, da kaže što zna o tome, da da neki savjet, pa da taj savjet koji sam ja onda dobio kasnije opet pokažem u videu, čak i da evo, ako ima kolega ko što je ovaj jedan koji je kupio kamper, da zajedno krenemo istraživanje, da zajedno nešto radimo i da napravimo pravu stvar. Jel? Prvo što sam izvadio ovdje, imamo nekakav kabel, ovaj ide u upaljač. Čemu služi, to ćemo korak po korak otkriti, istraživat ćemo. Ovdje ima nekakav priključak, stavit ću to ovdje ispred, polako ćemo vaditi te dijelove pa da vidimo šta sve ima u ovom pakiranju. Kažem, neinformiran sam i idem u jedan proces nekakvih instalacija, želim biti sam svoj majstor, želim sebi sam složiti neke stvari, ne da odem sad negdje da mi neko napravi odmah
cijele instalacije, ne znam šta, želim sebi složiti po svom ukusu. Meni na kraju krajeva radi zadovoljstvo, pošto je kamper u vlasništvu, želim si neke stvari složiti, znate gdje mi točno šta stoji, ako mi nešto se kvari, da znam si sam popraviti, zamijeniti, pogotovo kad je na putu, a ne kad se negdje krene pa onda 100 problema, onda idi u servise, vamo tamo propada godišnji, propadaju dani i onda je to problem. Ovdje imamo još klasičan, znači ovo je za uštekatu struju, pretpostavljam da bi ovo čak bilo za punjenje ove prenosne baterije, elektrane, kako god. I imamo treći kabel koji je ovdje odmah bio na vrhu, pa ćemo vidjeti i kakav je to kabel. Ovdje sad imamo nekakav čudan kabel koji ja evo apsolutno ne znam trenutno ništa o njemu i baš će biti zanimljivo istraživati ove stvari. Znači, nešto slično još do sada nisam viđao, a sve je to ono što mi je draže ovog svega, da naučim nešto da napravim, da znam kasnije, možda postanem specijalista za ove stvari. Tu je unutra bilo to sve upakirano, jako lijepo, osigurano da ne bi došlo do nekakvog loma tijekom transporta. I naravno sad imamo ove dvije ručke i vadimo bateriju van. Sada ova kutija više neće trebati. I ono što možemo vidjeti sada, odmah naravno ne radi se o akumulatoru kao što je to u autu, gdje ima plus minus spoje se kleme, pa onda s time pali auto. Ovdje imamo neki displej, imamo ovdje dosta ovih USB-C priključaka i imamo normalna USB. Znači imamo 3 USB-C i 3 USB-a, što znači da sa ovim uređajem, sa ovom baterijom, elektranom ću moći automatski odjednom puniti dron, znači ove 3 baterije. Moću si puniti ove 3 baterije. Moću si puniti u isto vrijeme kontroler i posebno kameru. Znači treba mi 1, 2, 3, 4 kabla i za onu kameru 5. Zato što za ovu kameru odmah se 3 pune, za dron se odmah pune isto 3 baterije. Kontroler se isto puni zasebno, tako da čak mogu i kombinirati USB, USB-C. Sad ovdje imamo priključke, evo to je ta razlika baterija akumulatora u autu i ove baterije što imamo ovdje 3 utičnice. Znači ovdje možemo spojiti i ovdje imamo treće, to će biti vjerojatno nešto vezano sa ovime. Znači ovo kao onaj u autu, to je za to. To se tu može uštekati i ovaj dodatni koji još ide za nešto. Priznajte da je tema jako zanimljiva, da ćemo u sljedećim tjednima i mjesecima imati jednu jako zanimljivu igranku oko ovoga i jedno čekam evo istražiti sve ovo prvenstveno čemu služi ovaj zanimljivi kabel, gdje se on spaja, šta radi, znači imam milion pitanja, vjerujte mi, i sve šta saznam i na kraju krajeva kako će to funkcionirati, šta će biti krajnji rezultat, a budući da ste do sad kod mene vidjeli da sam svašta nešto probavao, improvizirao, slagao i da sam do sad imao fenomenalne stvari, da je sve uspjelo. Sve čovjek može kad želi napraviti, tako da vjerujem da ću i ovdje napraviti dobru stvar, ali kažem, najviše me zanima čemu ovo služi. Ništa, idemo u istraživanje i u nastavak videa. Ovakva je situacija. Nakon što sam otpakirao, rekao sam u nastavku videa da idemo sa nekim stvarima dalje, da upoznamo više ovu elektranu. I definitivno za sad mogu reći da ide jako, jako dobro, brzo napredujem. Naravno uz pomoć ChatGPT-a, da ne čitam dugo i ne prevađam sebi ono što piše na drugom jeziku. Današnja tehnologija, znači, nam pomaže u puno stvari. Tako da, vrlo brzo sam došao do pa gotovo svih informacija što me zanima i u biti samo što bi prosto napraviti nekoliko testova, pa ajde idemo po redu. Što se tiče elektrane, znači ovdje imamo dosta nekih stvari, imamo 3 USB-C, imamo jedan koji je jači za brže punjenje i 2 normalna. Imamo također istu stvar sa USB-om i ovdje imamo jednu utičnicu gdje možemo uštekati ako želimo, ako imamo neki kompresor da punimo
kao u autu kad upunjač, znači to možemo onda ovdje uštekati. Onda imamo dvije utičnice normalne, ove u koje mogu štekati nešto, na primjer da mi se puni laptop. I ovdje imamo 3 kabla, ali ajde da sad idemo po redu. Ostavit ću ovo na kraju otvoreno ovako. Sa druge strane imamo ovdje jedna vrata u koja se može još dodatno kupiti svjetiljka neka koja se stavi unutra da se napuni, onda poslije ako vam treba negdje da se posvijetite. Znači trenutno ništa bitno za mene ovaj tren, a ono što je najbitnije, što je najvažnije kod ovoga je da imamo ovdje 2 priključka. Jedan je za struju, znači da uštekamo i da napunimo ovu elektranu ili bateriju, kako god hoćete. A pored toga ima još jedan priključak i to je ovaj ovdje. Ne taj, ovaj ovdje u stvari, koji ima na sebi, dakle imamo ovu stranu narančastu, nju uštekamo ovdje u elektranu, a sa druge strane se nalaze priključci za solarne panele. Znači, to još trebamo testirati sad, vjerojatno se može paralelno biti na mreži i puniti solarno. Najvažniji će biti onaj test sa, na primjer, klima uređajem, što sam rekao. Uglavnom, znači, može ovaj kabel biti ištekan, može se spojiti više panela, što ih je više ima, to će se bolje puniti ova baterija i brže. Tako da, znači, jednostavno se ušteka taj kabel i sa druge strane, naravno, nabaviti, kupiti panele koji će odgovarati jednom od ovih dvaju utikača, kako bi već mogli reći. Ovo smo rekli za šta je isto, za punjenje. Znači, može se također spojiti negdje na akumulator, znači doslovce u auto spojiti na 12 i uštekati ovdje i on će polako se puniti ova baterija. Znači, može ju puniti akumulator, kamper, bilo koja baterija u vožnji dok radi mašina, punit će se elektrana ili će se puniti na solarnu ili će se puniti na ovu struju 230, kućnu mrežu, električnu energiju i tako dalje. Ja sam pripremio međuvremenu kabel. Najprije ćemo elektranu osposobiti tako što ćemo ju spojiti, što ćemo ju dati struju da vidimo da se krene puniti. Ja ću ovdje uštekat, nekako ću, proradila je nešto ovdje zuji. Još jedna stvar prije nego što krenemo, kažem korak po korak. Ima i aplikacija, ima u uputstvima ovdje QR kod sa kojim se skida aplikacija. Ajde da i to odmah napravimo. Samo da vidim gdje sam vidio. Negdje sam vidio, evo ovdje se nalazi. Imaju nekakve dvije. Ajde, to ćemo polako poslije. Idemo sad prvo krenuti, znači, od onih najbitnijih, najosnovnijih stvari. Ovako, kaže ChatGPT, super, ovo je zapravo vrlo ozbiljna prenosna elektrana. Po onome što se vidi na fotografijama izgleda da je kapaciteta oko 1 kW. To sam i rekao već prije, mislim da ima nešto malo više. I ima, kaže, 1800 W kontinuirane AC snage, što je sasvim dovoljno za većinu uređaja u kamperu. Evo što se vidi, dvije utičnice 230 V AC, na njima piše 1800 W, možeš uključiti kuhalo za vodu ako nije jače od 1800 W, aparat za kavu, laptop, punjač, televizor, punjač za e-bike, razne alate. Recimo, zgodna stvar će biti što će moći televizor se gledati. Isto što recimo ako nemam 230, ako nisam spojen na mrežu, ne mogu gledati TV, moći ću i sad to gledati. Koliko dugo i koliko će ova elektrana moći dugo dati struje za to sve, to ćemo sve naravno testirati u nekim sljedećim videima koje će biti meni jako zanimljivo, a vjerujem i vama isto. Punjač, znači za e-bike, isto bitna mi stvar, može biti, recimo desilo mi se da sam snimao video baš za jedan bicikl i netko se vozio između mojih snimanja sa njime od ukućana i ja sam otišao i bicikl je bio prazan. I nisam tamo gdje sam otišao snimati sa kamperom, nisam mogao napuniti te bajke i nisam mogao taj dan snimiti, nek sam morao onda naknadno snimati i drugi dan. Iznad je tipka AC on off, moraš ju pritisnuti da bi utičnica dobila napon, znači tako, eto, utičnica da bi dobila napon mora se ovdje uključiti.
broj 2 DC izlazi, s lijeve strane nalaze se dvije okrugle utičnice 13,2 W, 8 ampera, jedna auto utičnica upaljač 132 W. To je odlično za auto, hladnjak, led rasvjetu, kompresor, razne 12 voltne uređaje. Iznad je tipka DC on off. Pod broj 3 USB priključci, od gore USB-C, jedan izlaz je 100 W, puni MacBook, puni DJI baterije, znači moj dron, puni moderne laptope i tako dalje. Još dva USB-C priključka za 30 W plus 30 W. Pod broj 4 USB-A, to su ovi plavi, ovi normalni USB, ja ih zovem normalni i ovi USB-C su oni mali, sad šta su svi mobiteli uglavnom, jel? Gdje smo stali. Znači USB isto 30 W puta 3, to znači da svaki može dati od oko 30 W za brzo punjenje. Pod broj 5 LED svjetlo, ova duga bijela traka gore je jaka LED lampa, znači ovdje imamo lampu da nam da svjetlosti ako smo negdje, evo može i blic kad ima razne ove opcije. Dobro, isto može biti korisna stvar i za u garaži i u kamperu imam svjetlo isto, ali ako je stavljam s one strane opet mi će mi dobro doći ovo svjetlo da mogu štekati šta trebam i tako dalje i tako bliže, jel? Na desnom kraju je tipka slabo jako SOS ili blinkanje, da to smo upravo vidjeli. Znači dobre podatke sam ovdje sve dobio, sve dobre informacije. Kablovi, debeli mrežni kabel, to je za punjenje elektrane, to smo štekali 230 volti. Autokabel, onaj s upaljačem, njime puniš elektranu iz auta tijekom vožnje, to sam upravo rekao, to je znači ovaj ovdje kabel. Zatim treći kabel, to je onaj koji me najviše zanimao kad sam pitao. ChatGPT kaže na jednoj strani je XT60 konektor, naranđasti, to je ovaj. Na drugoj strani su MC4 solarni konektori, to je kabel za spajanje solarnih panela. Dakle, solarni panel, XT60, elektrana. To znači da je elektrana spremna za punjenje iz sklopivih solarnih panela. Top. Ono što mi je posebno zanimljivo, na fotografijama se vidi da je proizvođač stavio 1800 W inverter, USB-C 100 W, 230 V utičnice, 12 V izlaze, solarni ulaz preko XT60. To znači da nije igračka nego ozbiljna prenosna elektrana za kampere. Da vidimo dalje. Pitanje je bilo također moje da vidim kako funkcionira kod 61%. Znači kad bude preko 70, na nekih 80-90% ćemo probati sljedeću stvar. Ja vjerujem da ovaj proizvođač, to ćemo vidjeti u daljem, kontaktirat ću ih i pitat ću još nekoliko stvari vezano za to. Ono što ću ja testirati bez obzira na kad bude dovoljno puna, jednostavno imamo ovdje jednu prenosivu klimu. Nju ćemo uključiti u ovu elektranu. Elektranu ćemo ostaviti spojenu na mrežu i onda ćemo upaliti klimu. I pustit ćemo klimu da vidimo da li će se pokrenuti, da li će raditi, da li će normalno hladiti i sve ostalo. I onda kad ona bude radila, kad vidim da hladi, da sve ok funkcionira, onda ću jednostavno ištekati utičnicu iz zida, znači prekinut ću, znači isključit ću joj struju, elektranu ostavit ću bez napajanja i u tom trenu vidjeti šta se dešava. Da li moja klima i dalje radi normalno. Ako radi normalno, onda je to i odlična stvar. Ako ova elektrana ne radi, ja sam siguran da ovaj proizvođač, to sad ovisi od cijene, modela, jačine, veličine i tako dalje, sve ovisi, ali siguran sam znači, da postoje takve stvari i to je jedna jako zanimljiva stvar. Znači čak je meni bitnije da ja imam ovo uz normalno napajanje sa strujem. Znači doslovce, kad dođem u kamp, kad mi se dogodi, na primjer bili smo na Pelješcu
gdje je predivna priroda i prekrasno nam je bilo i nema baš nešto puno hlada. Dobar dio dana nam je kamper bio na suncu, a klima jednostavno nije mogla raditi zato što je malo manje mjesto i onako, znači vjerojatno ima dovoljno napona i svega dok je zima, dok su ljudi tamo koji žive, ali kad smo se skupili mi turisti, znači kad su pogotovo to se znači događalo oko ručka, kažem, kad najviše kuhala i svega radi, da nam klima ima radila i da je bio ovakav jedan, tad da sam već imao spremnu jednu ovakvu elektranu, ili možda ne ovu, nego neki drugi jači model, da doslovce, znači, ako oslabi struja, ako se više ona ne može puniti ili da regulira koliko će se puniti, koliko će struje davati ona van, ili jednostavno da se u tom periodu na nekih par minuta isključi, pa da se onda poslije ponovno krene puniti, ali da ono šta je potrebno najviše, da klima nema nikakve smetnje u svom radu zbog napona, zbog toga što se previše ljudi spojilo na struju. Tako da to je jedna stvar koja će mi biti jako zanimljiva, tako da mi nije ni bitno da li elektrana će imati solarne panele, što definitivno uz ovaj kabel, zašto ne, jer kad sam spominjao biotežinu, ova elektrana nije teška, ja ću zvati elektrana, za mene je ovo trafostanica, elektrana, jako mi se sviđa i definitivno ću u tom pravcu ići dalje, zato što planiram, pošto sad imam ovaj kabel, a pošto sam vidio, ponovno kažem, vraćam se na tu težinu, da ova elektrana nije teška i ono što sam vidio, da ja sam, znate, kad šta vidim uvijek po krovovima, one solarne panele, ploče, velike, vjerovatno i teške, onda sam vidio ove nove, moderne, da su čak i savijaju, da su toliko lagane, znači doslovce radi se o nekoliko kilograma i znači definitivno je to stvar koja, znači, pored ove baterije se ukupno ne daje, nije toliko teško da ono što je mene odbijalo u početku, jer nisam, kad sam kupio kamper, uopće razmišljati, to je bila neka stavka u kojoj uopće nisam želio razmišljati, zato što gdje ćeš sad dok stavim bicikle, sve ostalo, šta me zanima, ako idem na kampiranje, naravno uglavnom većinom kampova te ne pitaju da li trebaš struju, nego je struja naravno uključena već u cijenu kampiranja i doslovce da će to bi bilo najbitnije, idem u kamp, imat ću tamo struju, da si mogu napuniti bicikle, da mi radi frižider, tad sam i razmišljao da ugradim si klimu, a znači da ugradim još i nekakvu elektranu i nekakve panele nije mi padlo na pamet, evo do sad polako dok nisam shvatio da u biti sama težina toga nije sad od tolike važnosti, da bih rekao da neću ići u to zato što mi to previše kila, stavlja me u drugu kategoriju vozila, nije baš tako, ipak je malo drugačije. Sljedeća stvar isto, na primjer, sad bi bilo zanimljivo, ja idem iz krajnosti u krajnost. Znači, vidjeli ste moje videe sa putovanja, još nisu svi ni izašli. Uglavnom, vidjeli ste moj bicikl e-bike, znači koji je na struju, naravno, i prikolica. U prikolicu mogu doslovce staviti ovu elektranu, znači ostavi da se napuni, kad dođemo s plaže navečer, drugi dan bit će puna, sigurno ništa ne spojim na nju, lijepo je napunim i onda ju lijepo ubacim u prikolicu, ono što vučem s biciklom, ubacim ledomat i ponesem si pića koje ne mora biti ohlađeno i dođem na plažu i doslovce u nekoj plaži gdje, znači, nemaš gdje se na plaži se spojiti na struju, drvo ne može, niti u pjesak, niti u kamen, niti u more. Doslovce, znači, izvadim sebi ovu elektranu, izvadim ledomat, širim onu svoju stolicu, ležaljku i fino čilam, guštam, znači sebi hladim, pravim si led na plaži, pravim si piće, pijuckam, lagano i uživam. Znači, fenomenalna stvar. Evo, ovo je jedna od najljepših stvari, nešto što me najviše oduševilo do sada, tako da definitivno proizvođač, link gdje možete kupiti i sve ostalo, naravno u opisu videa i na ekranu, sve što sam izbacio, da ne čitam sad puno, da ne filozofiram. Ono što je najbitnije je ono što sam sad ispričao, barem meni je bilo bitno za ovaj video i ovo je definitivno prvi video i idemo u serijal dalje, znači. I sad sljedeće što ćemo napraviti još u ovom videu je da ćemo samo napraviti taj kratak test
Neće dugo trajati, ja ću se prije toga pripremiti, 74%, još ću malo pričekati, onda ću štekati ovdje doslovce klimu unutra, upalit ću klimu i vidjeti šta se dešava. Onda ću probati ugasiti, isključiti napajanja ovoga elektranu i da vidimo šta će se dogoditi. I ono što sam još na kraj, evo za kraj ostavio, će biti da li ćete ulaziti u App Store ili ćete ulaziti u Google Play, znači ovisno koji telefon imate naravno. I evo ga ovako još što se tiče aplikacije, treba pritisnuti DC tipku, barem za ovaj model, i ovaj LED gore, znači u isto vrijeme, onda ovdje svijetli input, ovdje se čak pojavi i jedan signalić kao Wi-Fi, onaj od Wi-Fi-a za mrežu, jel? I onda kad se ovdje dođe u aplikaciju treba dodati Add Device, kliknuti i onda traži mrežu koja je, ali onda izaberete svoju mrežu kućnu i ono što je bitno, znači ispod treba kliknuti na kod, password od vašeg Wi-Fi-a da bi dozvolili, znači, ovom uređaju da se poveže na tu mrežu. Znači traži taj password od toga i kad se to napravi automatski prihvaća i odmah se pojavljuje ovo što vidite na ekranu. I ovdje sad evo vidimo ono što nas najviše zanima. Lijevo je 100%, znači napunjena baterija. Ovdje piše 40 stupnjeva temperatura da je, vjerojatno kolika je temperatura same baterije, znači top. Ispod piše input, znači koliko trenutno ulazi struje, output koliko izlazi, kod mene 0,0, pošto se napunila na 100%, ništa nije spojeno, tako da to je to. Znači vidimo te glavne informacije koje nas zanimaju i naravno sad ono što treba imati tu još nekakvih podataka, to ćemo nekad kasnije kroz video, kroz serijal, ćemo ulaziti malo dublje u te stvari dok ja sam malo vidim i naučim što treba. Uglavnom, evo ga, što se tiče ove elektranice, ništa specijalno teško, znači sve je vrlo jednostavno. Poslije ovog videa mislim da ćete ovako se spojiti na ovakvu elektranu. I sad još samo što sam rekao, test napravimo i onda će to biti to za ovaj video, ali definitivno jako mi se sviđa ovo, jako sam uzbuđen oko toga što ćemo dalje raditi s ovime i jedva čekam da vidimo kako će to sve izgledati na kraju. Tako da idemo sad dalje na testiranje i da završimo polako video. I evo ga ekipa ovako, idemo sad najvažniji test, najvažnija stvar koja mi je jako bitna, upravo ćemo sad istestirati. Ovako, kao što vidite imamo ulaz 677 trenutno, izlaz 677 također. Naravno to je zato što trenutno klima radi. Znači trenutno elektrana uzima struju sa mreže, znači to je ulaz, joj je trenutni, pošto je baterija sad na 100%, ona ima ulaz 676, 75, znači i output ima isto toliko, znači i izlaz, zato što struja trenutno vuče 675 i ona toliko uzima iz mreže. I sad ide onaj trenutak istine, idemo probati štekati elektranu iz struje. Znači ona više neće imati ulaz struje, neće više dobivati struju, znači klima bi trebala onda raditi samo na ovu moju elektranu. Idemo probati štekati da vidimo šta će se desiti. Probat ćemo i štekati naravno ovdje iz struje. Evo ga, prekid struje smo napravili, a ono što se desilo upravo što je meni, znači, šta da vam kažem. Nismo spojeni u mrežu, klima je nastavila sa svojim radom, trenutno ne vuče puno struje, jer malo se stišala sad, pošto je ovdje dosta hladno, znači nije na onih 600 i nešto, ali i dalje radi, zato što trenutno ne treba toliko struje. I ostavit ćemo još malo da vidimo šta će se dešavati dalje, koliko će potrošiti. Još je uvijek evo na 100%, kažem ne hladi, ali nije na onom najjačoj snazi, na 600, znači palo je za 500 negdje, tako da jako dobro stojimo za sada i baš sam uzbuđen, evo, jedva čekam da vidim šta će dalje biti. Tako da definitivno ekipa, bit će jedan jako zanimljiv serijal, znači ne mogu vjerovati da dokud je dogurala tehnologija da ovakva jedna baterija
ovakvu fantastičnu stvar radi. Evo, malo je pojačala klima ponovo na 500, 600, 615, znači radi bez ikakvih problema, baterija je još uvijek na 100%. I šta je tu bitno? Tu je najbitnije ono da baterija, da ona meni, dok sam u kampu, dok mi klima radi preko nje, meni je bitno da kod tog napona struje ona ostane raditi. Znači da možda će manje onda imati ulaz snage, a veći izlaz, ali ima 100% baterije, tako da definitivno evo još uvijek stoji na 100%, znači ne mogu vjerovati. Ja sam očekivao da će sad padat ono kao sekunde, šalim se, ne baš, ali evo baš me... Mislim da ovo je jedan jako, jako dobar test što se tiče kad je klima uspojena, da tu vidimo više nego dovoljno. Probat ćemo još štekat laptop da se puni. Možda ovako preko dole, ljepše izgleda. Puni se i laptop. Sad imamo 673 izlaz, ništa puno, znači laptop doslovce ne uzima puno kod punjenja, a i on je na 100%, ali svejedno. U međuvremenu pali smo na 98%, evo koliko je prošlo vremena, što znači da ljudi, vjerujte mi, ovo je najbolja stvar koju sam kupio, ajde da kažem barem ove godine. Poslije kampera, znači definitivno najbolja stvar i ne mogu reći koliko sam u biti zadovoljan s ovim što vidim. Stavit ćemo još i mobitel puniti. Vjerujte mi, gledam i ne vjerujem u ovo što vidim. Evo, mobitel mi je prazan, spojit ćemo se i mobitel se puni. Detektirala je kamera nekog na ulazu. Evo ga, ekipa. Mislim da na 706 smo sad, znači isporuke, ulaz je i dalje 0, baterija je pala na 97%, što je po meni ništa, budući da klima iza radi pun gas. Stavio sam je da hladi na 16 stupnjeva i to je to. Najvažniji test je prošao, a sve ostalo, znači, pretplatite se na kanal i share, like, subscribe. Znači, obavezno kod pretplate ne plaćate ništa, to vam je samo tako prevelo na hrvatski, taj subscribe, znači kliknite i zvonce da dobijete svaku obavijest, jer siguran sam da će mnogi od vas biti jako zainteresirani za ovo, bez obzira li imaju kamper ili ne, dovoljno da kampiraju, dovoljno da imaju vikendicu, dovoljno da imaju nekakve izlete, znači bilo šta, i čak i u kući da ima, zašto ne u kuću spoj. Znači po ovome sada šta vidim, dovoljno je kupiti 2-3 panela koji su biti najmanja investicija kod svega ovoga, i kad se to spoji još na par ploča i u kući spojiti na mrežu, doslovce znači može davati u kući za neke osnovne stvari struju, tako da top. To je to. Share, like, subscribe, kao što sam rekao, i pozdrav do sljedećeg videa.